بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا زلنا أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب المجاهدة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد الإمام النووي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. هذا الحديث عظيم جدا أيها الإخوة المستمعون في باب مجاهدة النفس على طاعة الله التي هي سبب لدخول الجنة، وأيضا لمجاهدة النفس لتجنب المعاصي التي هي سبب لدخول النار. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار حجبت بالشهوات، والشهوات ما تشتهيه النفس وتميل إليه. النار أحيطت بشهوات تميل إليها النفس من غير تعقل ولا تبصر ولا مراعاة لدين، فتكون سببا لدخول النار. مثلا من الشهوات التي أحيطت بها النار الزنا والعياذ بالله، شهوة الفرج، هذه شهوة تميل إليها النفس وتهواها، وتوجد في الدنيا دوافع عديدة لهذه الشهوة. فإذا وقع الإنسان والعياذ بالله في الزنا، يكون حينئذ قد هتك هذا الحجاب، يكون قد هتك هذا الحجاب، فيكون زنا سبب لدخول النار. قل مثل ذلك أيضا في شرب الخمر وغير ذلك من معاصي حب المال، يعني مثلا أن يسرق الإنسان مالا بغير حق، أو يغش في التعامل، أو غير ذلك من الأمور المحرمة التي تميل لها النفس. فإذا وقع الإنسان في ذلك كانت سببا لدخوله النار. وقوله وحفت الجنة بالمكاره، أي أن الأعمال التي هي سبب لدخول الجنة قد يكون شيء منها النفس يقع فيها شيء من الكراهة لكونه يتنافى مع راحته أو نومه. يعني لو ضربنا مثال على ذلك بالصلاة، صلاة الفجر مثلا في الليلة الباردة، نفس الإنسان تميل إلى البقاء في الفراش وتكره أن تقوم من الفراش. فهذا معنى قوله حفت الجنة بالمكاره. قل مثل ذلك في الوضوء وأعمال كثيرة كتبها الله على العباد. فإذا العبد يجب عليه أن يجاهد نفسه على الطاعة والعبادة، وفي الوقت نفسه أن يحذر من المعاصي التي هي سبب لسخط الله، وهذا كله داخل في باب المجاهدة. Setelah beliau mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengucapkan dua kalimat syahadat bahwasanya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah,
Dan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah merupakan hamba dan rasulnya. Beliau mengucapkan amma ba'd, bahwa kita masih senantiasa berbicara tentang bab di sebuah bab dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disebut dengan bab al-mujahadah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Bahwa api neraka dikelilingi dengan syahwat, sedangkan surga dikelilingi dengan sesuatu yang berat. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat dengan lafaz huffat, ya, sebagai ganti daripada lafaz hujibat. Artinya bahwa ya, ada di sana ada penghalang antara seseorang dengan surga tersebut, yang mengelilingi surga tersebut. Dan hadis ini, kata beliau, termasuk hadis yang agung sekali dalam masalah mujahadatun nafs, melawan jiwa kita ini. Karena ya, melawan jiwa adalah merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Demikian pula ya, memberikan kekuatan untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa api neraka ditutup atau dikelilingi dengan syahwat, di mana syahwat artinya segala sesuatu yang condong kepadanya jiwa kita dan hawa nafsu. Terkadang hawa nafsu yang melakukan perbuatan syahwat itu dengan tanpa menggunakan akal pikirannya, dengan tanpa melihat kepada akibat buruknya. Bahkan ya, ketika seseorang mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, seseorang tidak memikirkan, tidak pula ya memperhatikan batasan-batasan agama itu. Sebuah contoh, kata beliau, yaitu zina. Zina, ya, di mana jiwa manusia condong kepada zina. Jiwa manusia ya condong kepada perbuatan yang haram ini. Dan subhanallah, kata beliau, bahwa zina ini di dunia ini sangat banyak sekali terjadi. Di mana apabila seorang manusia jatuh ke dalam zina, berarti dia sudah menyingkap ya tirai yang yang memasukkan dia ke dalam surga, ke dalam api neraka. Akhirnya apa yang terjadi, kata beliau, bahwa zina itu menjadi sebab utama dia masuk ke dalam api neraka. Demikian pula ya, hal-hal yang diharamkan yang lainnya seperti minum arak, demikian pula mencuri harta manusia, berbuat kecurangan, dan contoh-contoh lain yang banyak yang jiwa kita terkadang ya, jiwa kita itu condong kepadanya. Dan sabda Nabi SAW, huffatil jannah, artinya bahwa amalan-amalan yang merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga itu terkadang berat pada jiwa. Ya, seseorang ketika, sebuah contoh, kata beliau, ya, ketika dia hendak bangun sholat di waktu malam yang dingin, jiwa manusia tentunya condong kepada kepada kelezatan tidur. Dia ingin maunya tidur, ya. Sehingga akhirnya ketika dia hendak bangun untuk sholat, terasa berat di hatinya. Demikian pula berwudu, dan banyak sekali amalan-amalan saleh yang lainnya. Maka kata beliau, kewajiban seorang hamba adalah berjihad, ya, mujahadah, melawan dirinya untuk ia senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melawan dirinya untuk apa? Untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekh. هذا الحديث لما ذكرت وهو أن فيه الحث على مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه والتقرب إليه جل وعلا. نظير هذا الحديث ما رواه الإمام الترمذي في كتابه الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه. قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت، أي الجنة، بالمكاره. قال: فارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليه فقال: وعزتك لقد حفت، لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها.
وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها أي النار، فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها، فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. Kemudian kata beliau, Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini, ya, tujuannya adalah untuk memberikan motivasi senantiasa melawan jiwa kita ini, ya, dan memaksakan jiwa kita ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama dengan hadis ini adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana Abu Hurairah berkata, nah, ketika Allah menciptakan surga, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, ya, untuk melihat ke surga. Dan Allah berfirman, lihatlah ke surga dan apa yang Allah siapkan, yang aku siapkan padanya. Lalu kemudian malaikat Jibril pun pergilah. Ternyata malaikat Jibril melihat di sana kesenangan. Ya, maka beliau pun kemudian kembali kepada Allah dan berkata, ya Allah, ya, tidak ada seorang pun hamba-Mu yang mendengar tentang kesenangan surga, kecuali dia pasti berharap untuk masuk ke dalam surga. Lalu kemudian Allah memerintahkan agar surga itu dikelilingi dengan yang berat-berat. Lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, kembalilah kamu ke surga, coba lihat. Lalu malaikat Jibril pun kemudian kembali melihatnya. Ternyata, ya, surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang berat terhadap jiwa. Lalu kemudian, ya, malaikat Jibril pun kembali dan berkata, ya, demi zat yang diriku berada di tanganmu, ya Allah, tidak ada, ya, aku melihat surga dikelilingi dengan sesuatu yang berat. Aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, coba kamu lihat ke barat api neraka. Coba kamu lihat ke dalam api neraka dan apa yang tersedia padanya berupa azab. Maka kemudian malaikat Jibril pun pergilah. Ternyata api neraka itu sangat mengerikan sekali. Maka kemudian malaikat Jibril berkata, ya, tidak ada, wahai ya Allah, tidak ada hamba-Mu yang mendengar tentang bagaimana kerasnya siksa api neraka, kecuali dia akan lari darinya. Lalu kemudian Allah memerintahkan agar neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Lalu kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, kembalilah kamu kepadanya dan lihat lagi. Lalu kemudian malaikat Jibril pun kembali dan melihat ternyata api neraka dikelilingi dengan syahwat, sesuatu yang sesuai dengan jiwa manusia. Lalu kemudian malaikat Jibril kembali lagi dan berkata, ya, aku khawatir ya Allah, tidak ada orang yang bisa selamat darinya. Naam, Syekh. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى أي في صلاته، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود، ثم ركع، فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أيضا هو من جملة الأحاديث الواردة في باب المجاهدة، مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. في هذا ذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل وأداء هذه الصلاة العظيمة. فهذا حذيفة رضي الله عنه
يذكر أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ركعة واحدة قرأ البقرة والنساء وآل عمران، أي 5 أجزاء وزيادة، كلها في ركعة واحدة. إضافة إلى ذلك كان يقرأ قراءة مترتلة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، وإذا مر بآية فيها سؤال كان يذكر الجنة والنعيم والثواب سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها تعوذ كان يكون فيها ذكر للنار أو عقوبة الله أو سخط الله يتعوذ. ثم أطال الركوع والسجود، لأن من هديه إذا أطال القيام أطال أيضا الركوع والسجود. فهذا مثال من قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة وأدائه لها، وهذا كله من تحقيقه عليه الصلاة والسلام لمقام المجاهدة، مجاهدة النفس على القيام في أبواب الخير وسبله للفوز بعظيم الدرجات ورفيع الرتب يوم لقاء الله subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis Hudzaifah ibn Yaman, di mana beliau berkata, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Lalu beliau pun membuka salatnya dengan surat Al-Baqarah. Dan aku menyangka beliau akan ruku di penghujung ayat ke-100. Ternyata beliau terus lewat. Kemudian beliau pun membuka dengan surat An-Nisa. Aku menyangka beliau akan ruku di penghujung surat. Ternyata beliau terus membacanya sampai Ali Imran. Dan beliau menyelesaikan Ali Imran. Dan beliau membacanya dengan tartil. Di mana apabila melewati ayat yang disebutkan padanya tasbih, beliau bertasbih. Apabila melewati ayat yang disebutkan padanya api neraka, maka beliau pun berlindung kepada Allah dari api neraka. Lalu kemudian beliau pun ruku, dan beliau membaca Subhana Rabbil Azim, dan adalah ruku beliau hampir sama dengan berdirinya. Kemudian beliau pun berdiri dan berucap Rabbana lakal hamd. Lalu beliau pun berdiri dengan panjangnya, hampir sama dengan rukuknya. Kemudian beliau pun sujud dan berucap Subhana Rabbiyal A'la, dan beliau pun sujud dengan panjangnya hampir sama dengan berdirinya tadi. Kata beliau, hadis ini di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab Al-Mujahadah, berjuang melawan jiwa. Dan di sini disebutkan tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat yang agung ini. Lihat Hudzaifah ibn Yaman, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebutkan bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam satu rakaat surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran. Terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca tiga surat yang panjang ini secara tartil. Di mana beliau apabila melewati ayat yang padanya tasbih, beliau bertasbih. Apabila beliau melewati ayat yang disebutkan padanya api neraka, maka beliau pun berlindung kepada Allah dari api neraka. Dan kemudian beliau memanjangkan rukuknya, beliau memanjangkan sujudnya, karena memang kata beliau termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya apabila beliau memanjangkan berdirinya, biasanya beliau memanjangkan pula ruku dan sujudnya. Ini sebuah perumpamaan, kata beliau, sebuah contoh. Sebuah contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewujudkan yang disebut dengan melawan jiwa, mujahadatun nafs. Berjihad melawan diri untuk senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dalam masalah kebaikan. Dan semua ini juga untuk mengangkat derajat hamba dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه
متفق عليه. قوله رضي الله عنه أن أجلس وأدعه أي وأدع النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وذلك لأنه رضي الله عنه تعب وكان شابا وقتئذ، وكان أيضا من يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه تعب وهو شاب، والنبي صلى الله عليه وسلم مع كبره كان مستمرا في القيام مجاهدا نفسه على القيام. وقد مر معنا في حديث عائشة أنه يقوم حتى تتفطر قدماه، فقالت له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا. قد مر معنا الحديث بذلك. والشاهد أن هذا مثال من المجاهدة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القيام ويكون له حظ وافر ونصيب كبير من صلاة الليل وقيام الليل والتهجد في الليل. وينبغي للمسلم أن يستفيد من هذه الأحاديث أن يكون له في رسول الله أسوة، بحيث يكون للإنسان نصيب من قيام الليل ولو قل، فهذا فيه خير عظيم وبركة عظيمة، ويجاهد نفسه على ذلك. صلاة الليل تحتاج إلى مجاهدة للنفس، وإذا وفق العبد لمجاهدة النفس على ذلك فاز بهذه العبادة وكان من أهل هذه الطاعة. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana beliau berkata, "Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salat dapat berdirinya sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud, aku ada niat berbuat buruk." Lalu ditanya, niat apa itu wahai Ibnu Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu aku berniat ingin duduk saja dan aku tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Padahal beliau masih muda. Beliau memang di antara sahabat yang suka membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau ternyata lelah, capek, mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah umurnya sudah sudah senja. Akan tetapi beliau tetap kuat dan kokoh di atas berdiri lama ketika ia salat. Sebagaimana disebutkan juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking panjangnya berdiri sampai kakinya pecah. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang senantiasa bersyukur? Dan ini telah kita jelaskan kata beliau, dan hadis itu sudah lewat. Yang jelas kata beliau, hadis ini merupakan contoh daripada praktek mujahadah. Apa itu? Yaitu melawan diri kita. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan dirinya, sehingga beliau pun memanjangkan berdirinya ketika salat malam. Maka dari itu kata beliau, seorang mukmin hendaklah berusaha untuk menjadikan hadis ini sebagai apa? Sebagai tauladan untuk dia, sebagai uswah. Bagaimana seseorang melawan dirinya, melawan hawa nafsunya, melawan jiwanya, sehingga kemudian dia pun mendapatkan kebaikan yang besar ini, terutama salat malam ini kata beliau. Karena salat malam itu butuh kepada mujahadah. Melawan hati kita, jiwa kita. Ketika kita hendak bangun terkadang begitu berat sekali untuk melawan jiwa kita. Ketika kita bangun kemudian kita melihat tempat tidur kita, terasa berat untuk kita bangun. Maka tentunya seorang hamba ketika diberikan oleh Allah taufik, diberikan oleh Allah kekuatan untuk melakukan sholat ini, maka dia pun mendapatkan ganjaran dan kebaikan yang besar. Naam Syekh. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه.
هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث عظيم جدا في باب مجاهدة النفس، لأن ما يملكه الإنسان من أموال ولو كانت كثيرة أو قصور أو بساتين أو تجارات أو غير ذلك، كل ذلكم لن يدخل منه شيء معه في قبره، لأنه إذا مات وفارق هذه الحياة الدنيا يتبعه ثلاثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يتبعه أهله، لأن أهل الميت يشيعون ميته، يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ثم يأخذونه إلى المقبرة ليدفنوه. فإذا أهله يتبعونه إلى أن يضعوه في المقبرة ويدفنوه في التراب. وهذا أيضا مما يبين عجب أمر هذه الحياة الدنيا، وأيضا خسة هذه الحياة الدنيا، حيث إن الميت إذا مات يبادر أهله إلى إبعاده عنه ووضعه في التراب تحت الأرض، ولو قيل لهم نعطيكم مالا كثيرا جدا وتتركون ميتكم عندكم لا تدفنونه لا يقبلون ذلك، بل يذهبون به ويدفنونه تحت التراب، ولا يدخل منهم أحد معه تحت التراب ليوانسه ويكون أنيسا له. لا يفعل ذلك أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله، ثم أيضا المال إذا كان عنده خدم أو نحو ذلك يتبعونه ولا يدخلون معه هؤلاء القبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، أي أنه لا يدخل مع الميت في القبر إلا العمل. إذن يجب على كل عاقل أن لا يغر الحياة الدنيا، وأن لا تأخذ زينتها، وأن لا يكون أهله وأولاده فتنة له عن عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون المال فتنة له، لأن الأهل لن يدخلوا معك في قبرك، والمال أيضا لن يدخل معك في قبرك، ولن يدخل معك في قبرك إلا العمل، سواء كان عملا صالحا أو غير صالح، هو الذي سيدخل مع الإنسان، والذي ينفعك في قبرك هو العمل الصالح. إذن ينبغي عليك أن تجاهد نفسك مجاهدة عظيمة على الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات. Kemudian beliau membawakan hadis Anas dari Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul mayyit thalathah," bahwasanya yang akan mengikuti mayat ke kuburannya adalah 3. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amalannya. Lalu yang 2 pertama yaitu keluarga dan hartanya kembali lagi, dan yang akan masuk ke dalam kuburan bersamanya adalah amalannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini, kata beliau, sebuah hadis yang agung, karena harta yang dimiliki oleh manusia, walaupun begitu banyak, walaupun berupa istana yang megah, walaupun sebuah perniagaan yang luar biasa, semua itu tidak akan pernah masuk bersamanya ke dalam kuburannya. Karena kata Rasulullah SAW, manusia itu diikuti oleh 3 perkara. Yang pertama adalah keluarganya. Keluarganya pergi membawanya di atas pundak-pundaknya, kemudian mereka pun menguburkannya di bawah tanah. Dan ini, kata beliau, sesuatu yang menjelaskan kepada kita tentang keanehan kehidupan dunia. Apa itu? Bahwasannya mayat apabila sudah mati, sudah meninggal dunia, maka keluarganya segera untuk menguburkan dia dan menjauhkan dia dan meletakkan dia di bawah di dalam tanah.
Padahal walaupun dia punya harta yang banyak, walaupun dia mempunyai kendaraan yang mewah, tetap ya mereka tidak ada satupun yang mau yang menemani dia dalam kuburannya. Ya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya mayat itu diikuti oleh 3. Yang pertama keluarganya, yang kedua adalah hartanya. Bila ia punya harta yang banyak misalnya, tentu harta itu pun tidak akan dimasukkan oleh orang-orang ke dalam kuburannya. Ya, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya yang akan kembali adalah harta dan keluarganya. Ya, tinggal satu yaitu amalannya. Oleh karena itu kata beliau, ya wajib atas orang yang berakal, janganlah ia tertipu dengan kehidupan dunia. Janganlah ia menganggap bahwasannya ia hidup di dunia akan terus menerus. Janganlah sampai hartanya itu menjadikan fitnah terhadap dirinya, sehingga ia tertipu, akhirnya dia pun berpaling daripada amalan saleh. Ya, maka ketahuilah kata beliau, kita ketika meninggal dunia, kita tidak akan diikuti kecuali satu, itu amalan kita. Apakah amalan kita baikkah, ataukah amal kita tidak baikkah? Maka ya akhi, kata beliau, hendaklah setiap kita berjihad melawan hawa nafsu kita, berjuang melawan diri kita untuk senantiasa beramal saleh dan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan sebagai persiapan kita menuju ke kematian nanti. Nah, Syekh. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة في باب المجاهدة، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعل. وشراك النعل السير الذي يكون على ظهر النعل، فهو قريب من الإنسان ويراه فوق ظهر قدمه قريبا منه، وهو يضرب به المثل للشيء القريب جدا للإنسان. فيقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وشراك النعل كما عرفنا فوق ظهر القدم، وقريب من الإنسان يراه في كل خطوة يخطوها من خطوات. الجنة أقرب من ذلك. ومعنى ذلك يحتمل أمرين كلهما يشمل معنى الحديث. الأول الجنة قريبة من الإنسان بمعنى أنه قد يقول كلمة واحدة من رضوان الله تكون سببا لدخوله الجنة، أو يعمل عملا صالحا من الأعمال الصالحات مخلصا لله يكون هو سببا في دخول الجنة ونجاته من النار. فالجنة قريبة من أحدكم وهي أقرب من شراك نعله. والمعنى الثاني الذي يحتمله هذا الحديث أن الجنة قريبة، أي ليس بينها وبين المؤمن إلا أن يموت، ليس بينها وبين المؤمن إلا أن يموت، فإذا مات بدأ معه النعيم في القبر، حيث يكون قبره روضة من رياض الجنة. فالمؤمن قريب من الجنة، مجرد أن يموت ويغادر هذه الحياة يدخل في نعيم الجنة، بدءا من كون قبره روضة من رياض الجنة. أيضا الشق الثاني من الحديث وهو في جانب الترهيب، والشق الأول في جانب الترغيب. الشق الثاني من الحديث قال والنار مثل ذلك، يعني أنها أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. على المعنى الأول أقرب من أحدكم إلى أحدكم من شراك نعله، أي أن المرء قد يقول الكلمة من سخط الله يهوي بها النار 70 خريفا، أو يقول كلاما كفرا أو نحو ذلك يكون سببا لهلاكه وأن يهوي في النار، أو يفعل أفعال محرمة وتكون سببا لدخوله النار، فهي قريبة من الإنسان أقرب إليه من شراك نعله. وعلى المعنى الثاني أي ليس بين
صاحب النار ودخول النار إلا أن يموت. وحاصل الفائدة من الحديث أن الواجب على العبد أن يجاهد نفسه مجاهدة على العمل بعمل أهل الجنة والبعد عن عمل أهل النار. Kemudian kata beliau pun Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada seseorang dari kalian dari tali sendalnya. Demikian pula api neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya surga lebih dekat pada seseorang surga itu lebih dekat kepada seseorang dari kalian daripada tali sendalnya itu. Tali sendal, ya sesuatu yang dekat kepada manusia. Ia terlihat di atas punggung kakinya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan dengan sesuatu yang dekat, di mana kata Rasulullah, surga itu lebih dekat kepada seseorang dari tali sendalnya. Apa maknanya? Kata beliau ada dua makna. Makna yang pertama artinya, bisa jadi seseorang mengucapkan sebuah kalimat dari keridhaan Allah, gara-gara kalimat itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Bisa jadi ia mengamalkan suatu amalan saleh di sisi Allah, dia gara-gara amalan tersebut akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah pun kemudian selamatkan dia dari api neraka. Sehingga dengan makna ini kata beliau, surga dekat kepada seseorang dari kalian. Adapun yang kedua kata beliau, artinya bahwa tidak ada penghalang antara surga dengan seorang mukmin kecuali kematian. Sehingga apabila dia telah meninggal dunia, dia pun akan segera merasakan kenikmatan terutama di kuburnya. Di mana kuburnya menjadi sebuah taman dari taman-taman surga. Adapun ya kata beliau yang kedua, yaitu bahwa neraka lebih dekat pada seseorang dari kalian daripada tali sendalnya. Atas makna yang pertama tadi, artinya bahwasanya ya seseorang terkadang mengucapkan kalimat atau kata-kata dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya gara-gara kata-kata itu, ya, itu penyebab kebinasaan dia, penyebab masuk dia ke dalam api neraka, atau ia melakukan sebuah amalan daripada perbuatan maksiat. Akhirnya karena perbuatan itu, akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam api neraka, na'udzubillah. Kemudian yang kedua kata beliau, ya atas makna yang kedua artinya, ya tidak ada antara ya penduduk api neraka dengan neraka itu sendiri kecuali kematian. Sehingga apabila ia telah meninggal dunia, ada pun siap menunggu dia. Dia pun kemudian diadab terutama dalam kuburnya, na'udzubillah. Maka kata beliau, pelajaran yang sangat penting tentunya dari hadis ini, bahwasanya kewajiban seorang hamba adalah bermujahadah, melawan hawa nafsunya. Dia berjihad melawan dirinya untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan yang bisa mendekatkan ke surga dan senantiasa menjauhi amalan-amalan yang bisa mendekatkan dia ke dalam api neraka. Masya. ثم أورد رحمه الله حديث أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني قلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم. هذا الصحابي ربيعة رضي الله عنه كان من أهل الصفة وهي حجرة في ناحية المسجد يسكنها الفقراء ممن يقدمون إلى المدينة، أحيانا يزيد عددهم وأحيانا يقل، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعاهدونهم بالطعام فيأتون لهم بالغداء لأنهم فقراء ليس لهم بيت وليس لهم مسكن وليس عندهم أمور يكتسبون من خلالها. الصحابة كانوا يساعدونهم، وهذا فيه أن أهل الأحياء ينبغي عليهم أن يتفقدوا الفقراء من أهل الحي ويقدمون لهم المساعدات
تعاونا وتضامنا وتكافلا كما هو الحال في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وربيعة هذا كان خادما يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، يأتي بوضوءه يعني الماء الذي يحتاج إليه في الوضوء، وحاجته إذا احتاج إلى شيء كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في حاجاته. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه على هذه الأعمال التي كان يقوم بها، فقال له سلني، أي اطلب مني الذي تريد أن تطلبه. قد يتوقع الإنسان في مثل هذا المقام أن يكون الطلب شيء من الأمور الدنيوية أو الأموال أو غير ذلك، لكن همة ربيعة رضي الله عنه عالية جدا، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، الدنيا لا أريد منها شيئا، لا أريد منها أي شيء، أريد مرافقتك في الجنة، أن أكون رفيقا لك في الجنة. وهذا يدل على علو الهمة وعظم ما قام في القلوب من الرغبة. قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، يعني هل ثمة أمر آخر تطلبه غير هذا الأمر؟ قلت هو ذاك، أي لا أريد إلا ذاك، لا أريد إلا مرافقتك في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا موضع الشاهد من الحديث، أعني على نفسك بكثرة السجود. إذا كنت تريد المرافقة في الجنة إذا جاهد نفسك على العبادة وكثرة السجود. فقول كثرة السجود تتناول تناولا أوليا الصلاة المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، ثم بعد الفريضة التنافس في النوافل مثل الصلاة السنن الراتبة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و1 و2 بعده، وكذلك 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، كذلك صلاة الضحى وأيضا صلاة الليل. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، وهذا فيه الحث على مجاهدة النفس على العبادة، وخاصة الصلاة وهي أعظم العبادات وأجلها، ولهذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. ومن حافظ على الصلاة فهي مفتاح خير له للمحافظة على غيرها من الطاعات، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع والعياذ بالله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الصحابي أسألك مرافقتك في الجنة، والنبي يحب مكافأة أصحاب المعروف، ويقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فيحب المكافأة، ولهذا قال لهذا الرجل سلني، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. لم يضمن له عليه الصلاة والسلام الجنة وهو يحب مكافأته، لم يضمن له الجنة، وإنما أرشده إلى العمل. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أرشده أن يعمل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام لم يضمن لهذا الصحابي الذي كان يخدم النبي ويعمل على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام ويحسن الخدمة والعمل، ومع ذلك لم يضمن له دخولها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يدخل أحدا الجنة، ولهذا لم يضمن لهذا الرجل أن يعطيه مطلوبه، وأرشده إلى أن يكثر من السجود والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أن ما يفعله بعض أئمة الضلال ودعاة الباطل حين يضمنون لأتباعهم الجنة أو نحو ذلك، هذا كله من
الافتراء على الله والتعدي الشنيع في هذا الباب وإضلال الناس عن سواء السبيل. وفي الحديث أيضا تنبيه على أهمية العمل الصالح، وأن نجاة الإنسان إنما تكون بعمله الصالح بعد فضل الله عليه وتغمد الله له بالمغفرة والرحمة. Dan beliau membawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis Abu Firash Rabi'ah bin Al-Ka'b Al-Aslami, di mana beliau adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang dari Ahlus Suffah. Ia berkata, aku pernah bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun menyediakan untuk beliau air wudunya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salni, mintalah kepadaku." Maka beliau berkata, as'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta kepada engkau, ya Rasulullah, agar aku bisa menemanimu di dalam surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, awa ghairu dzalik, apakah tidak ada permintaan yang lain? Maka beliau berkata, tidak ada, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu, bantulah aku atas dirimu untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya memperbanyak salat. Sahabat ini bernama Rabi'ah bin Ka'b Al-Aslami. Beliau salah seorang Ahlus Suffah, di mana Ahlus Suffah adalah mereka yang tinggal di masjid. Mereka orang-orang fakir miskin. Terkadang jumlah mereka bertambah, terkadang jumlah mereka berkurang. Dan adalah para sahabat Rasulullah SAW senantiasa memperhatikan para Ahlus Suffah. Mereka senantiasa membawakan makanan, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kenapa? Karena para Ahlus Suffah adalah orang-orang miskin. Mereka tidak punya handai tolan, mereka pun tidak punya rumah, tidak punya harta. Ini menunjukkan, kata beliau, bahwasannya hendaknya ya orang-orang yang mampu di sebuah kampung atau sebuah desa, hendaklah mereka memperhatikan orang-orang miskin mereka. Hendaklah mereka berusaha untuk membantu orang-orang miskin mereka. Ya untuk apa? Untuk senantiasa ya saling tolong-menolong di dalam kebaikan tentunya, kata beliau. Dan Rabi'ah ini juga ya menjadi pembantu Nabi SAW sebagai disebutkan dalam hadis tersebut, ya, di mana beliau menyediakan segala macam kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh Nabi SAW. Maka ya Nabi SAW ingin membalas kebaikan Rabi'ah. Maka beliau bersabda, mintalah kepadaku. Artinya, mintalah apa yang kamu inginkan. Mungkin, kata beliau, salah seorang dari kita akan mengira bahwa dia akan minta dunia, dia akan minta ya harta dan yang lainnya. Tapi subhanallah, kata beliau, ya keinginan Rabi'ah adalah keinginan yang tinggi. Cita-cita beliau adalah cita-cita yang agung. Ya beliau tidak minta dunia, beliau tidak minta harta, tapi yang beliau minta adalah supaya ia bisa menemani Rasulullah SAW di dalam surga. Ini menunjukkan akan betapa tingginya cita-cita, keinginan para sahabat Rasulullah. Maka ini menunjukkan, kata beliau, ya, kepada apa? Kepada ketinggian cita-cita para sahabat. Lalu Nabi SAW bersabda, apa tidak ada selain itu? Ya, aku berkata, itu saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu bantu aku atas dirimu dengan banyak sujud. Ini yang diinginkan dalam hadis ini, yang berhubungan dengan bab ini, ya, yaitu bab mujahadah. Maka dari itu, artinya, kata beliau, kalau kamu ingin menemaniku di dalam surga, maka kewajiban kamu hendaklah kamu berjihad. Ya, melawan dirimu dengan memperbanyak sholat. Tentunya yang paling masuk, yang pertama kali masuk di dalam makna sholat di sini, kata beliau, adalah sholat 5 waktu. Karena itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelahnya sholat-sholat sunnah, ya seperti sholat rawatib, ya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat juga sebelum maghrib. Demikian pula 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Demikian pula sholat duha, demikian pula sholat malam. Ya, di mana sholat adalah merupakan amal yang sangat agung sekali. Jadi mana hadis ini menunjukkan ya hendaknya kita berusaha untuk membiasakan diri untuk menjaga sholat.
berusaha untuk bermujahadah, itu berjuang melawan diri kita, karena salat adalah merupakan amalan yang sangat agung. Oleh karena itu di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan penyebutan salat ya dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Karena kata beliau, orang yang bisa menjaga salatnya, dia akan lebih mampu untuk menjaga amalan yang lain. Sebaliknya, ya orang yang menyia-nyiakan salatnya, dia akan lebih menyia-nyiakan amalan-amalan yang lainnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada dia, ya mintalah kepadaku. Apa yang beliau inginkan dari perkataan itu? Kata beliau bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ingin membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada beliau. Karena disebutkan dalam hadis, man sana'a ilaika ma'rufan fakafi'uh. Ya siapa yang melakukan kebaikan kepada kamu, maka balaslah. Lalu kemudian sahabat ini mohon kepada Rasulullah, aku minta kepada engkau ya Rasulullah, ya agar aku bisa menemanimu di dalam surga. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata, ya aku jamin kamu surga, tidak. Karena siapa sih manusia yang bisa menjamin seseorang bisa masuk ke dalam surga? Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini hanya menunjukkan kepada amalan saleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki sama sekali hak untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan bimbingan kepada sahabat ini, bagaimana cara ya agar ia bisa menemani beliau di dalam surga. Dari sini kata beliau diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh banyak ya orang-orang yang mengatakan bahwa kamu ya saya bisa jamin surga ya dari orang-orang yang tersesat jalan itu, semua ini adalah dusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini merupakan pelecehan terhadap penyimpangan yang sangat berat sekali. Maka kata beliau hadis ini juga menunjukkan ya tanbih al ahamiyatil a'malis salihah, yaitu peringatan betapa pentingnya amalan saleh. Kenapa? Karena amalan saleh itu merupakan sebab selamatnya seseorang dari api neraka. Ya, keselamatan setelah tentunya karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dengan cara beramal saleh. Maka seorang hamba hendaknya memperbanyak amalan saleh dia. Naam. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي عبد الله ويقال أبي عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم. قبل الحديث والبيان لمعنى هذا الحديث أشير إلى لطيفة جاءت في الأحاديث الأربعة المتوالية. الحديث الأول أنس، ثم حديث ابن مسعود، ثم حديث ربيعة بن كعب، ثم بعده هذا الحديث ثوبان. فهذه 4 أحاديث جاءت متتالية وكل رواتها ممن خدم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث حديث ثوبان يقول فيه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، أي أوصى هذا المولى الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بكثرة السجود، مثل ما أوصى كعب ربيعة بن كعب قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا يبين لنا تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات كثيرة جدا على الصلاة والإكثار من السجود، أن تضع جبهتك على الأرض ساجدا لله، تناجي الله، تدعو الله، تطلب من الله أن ينجيك، تسأله النجاة من النار، تسأله الفوز بالجنة، تكثر من السجود لله سبحانه وتعالى. ثم إن في كثرة السجود كثرة الدرجات وغفران الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط
عنك بها خطيئة. فعلينا أن نعتني بهذه الوصية، ولعلنا أيضا جميعا نبادر بعد الحلقة إلى الوضوء ونصلي صلاة الضحى. ومن كان مقصرا في صلاته في عبادته فليبدأ من الآن حياة جديدة، حياة جميلة، حياة عامرة بالعبادة والسجود لله، السجود الذي خلق لك هذا الوجه وهذه العين وهذا الأنف وهذا الفم وهذه الصحة وهذه العافية وهذه الأرض التي تسجد عليها وهذا البيت الذي تسكن فيه. فتكثر من السجود له، لأنك كلما ازددت سجودا وازددت قربا وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبهذا السجود ترتفع الدرجات وتعظم الأجور وتحط الخطيئات وتكرم أيضا كما في الحديث المتقدم بمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنات. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bikasratis sujud." Hendaklah kalian memperbanyak sujud. Karena engkau tidaklah sujud sekali sujud saja, kecuali Allah akan angkat dengannya sebuah derajat dan Allah akan gugurkan darinya sebuah kesalahan. Kata beliau, sebelum menjelaskan bab ini, saya ingin mengisyaratkan ke sebuah faidah, ya, di mana Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama di dalam bab mujahadah ini, yaitu hadis Anas. Di sini Imam Nawawi membawakan hadis Anas. Kemudian setelahnya yaitu hadis Ibnu Mas'ud, kemudian hadis Rabi'ah, kemudian setelahnya hadis Thauban. Ya, ternyata Anas, Ibnu Mas'ud, demikian pula Rabi'ah, demikian pula Thauban, semuanya adalah pembantu-pembantu Nabi SAW semua. Ini sebuah faidah kata beliau. Sebutkan dalam hadis ini bahwasanya ya Thauban berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Artinya Rasulullah SAW berwasiat kepada Thauban seperti apa yang beliau berikan kepada Rabi'ah. Ini menunjukkan kata beliau, ya betapa pentingnya masalah sholat, betapa pentingnya memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah sujud, ya, dan mintalah kepada Allah agar Allah menyelamatkan diri kamu dari api neraka dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, banyaknya sujud, ya, menyebabkan banyaknya derajat-derajat kita. Ya, oleh karena itu Nabi SAW bersabda di sini, ya tidaklah engkau sujud ya kepada Allah sekali sujud saja, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan angkat satu derajat untuk dirimu, dan Allah akan gugurkan sebuah kesalahan dari dirimu. Ya, barangkali mudah-mudahan kata beliau di antara kita para pendengar ini, ya, setelah mendengarkan hadis ini, segera ia pun pergi berwudu, segera ia pun kemudian salat duha. Ya. Lalu kemudian ia memperbanyak kebaikan-kebaikan dari sujud itu. Lalu ia pun memulai hidupnya dengan hidup yang indah, dengan banyak sujud. Hidup yang penuh makna dengan banyak sujud kepada Allah yang telah menciptakan kamu, yang telah menciptakan matamu, yang telah menciptakan telingamu, yang telah menciptakan hidungmu, bahkan yang memberikan kepada kamu kesehatan. Bahkan Allah yang telah menciptakan bumi yang kamu sujud di atasnya. Allah yang telah memberikan kepada kamu rumah yang kamu tinggal di dalamnya. Maka hendaklah kata beliau, ya kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah ketika ia sujud. Maka dengan sujud itu seorang hamba mendapatkan derajat yang tinggi. Dengan sujud itu dia pun digugurkan kesalahan-kesalahannya. Manusia. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث أيضا من الأحاديث
العظيمة في المجاهدة. يقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. طول العمر هذا لا يملك الإنسان منه شيء، الأعمار بيد الله، لكن حسن العمل المذكور في الحديث هو موضع الشاهد من الحديث الترجمة. حسن العمل يحتاج من العبد إلى مجاهدة بنفسه حتى تكون أعماله حسنة، وأيضا يجتنب أن تكون أعماله سيئة. وبالمجاهدة والاستعانة بالله تحسن الأعمال. والعمر إذا طال مع حسن عمل فهذا من أمارات الخيرية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس. أما إذا طال العمر مع فساد العمل فهذا شر والعياذ بالله على الإنسان، لأنه كلما طال عمره مع فساد العمل زاد إثمه وزادت أوزاره، وعظمت أيضا العقوبة في حقه. بينما من يطول عمره في الطاعة والعبادة فكل ازدياد من عمره يعد ازديادا في قربه من الله وفوزه بعظيم الثواب وجميل المآب. Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Busr al-Aslami. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, wa hasuna umruhu, amaluhu, dan baik amalannya. Hadis ini dikeluarkan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tentunya kata beliau, manusia tidak memiliki umur, akan tetapi manusia mampu melakukan amalan baik. Yang ini merupakan tempat yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan tentunya kata beliau, amalan yang baik ini butuh kepada perjuangan melawan jiwa kita ini. Agar bisa memperbaiki amalannya dan berusaha untuk menjauhi hal-hal yang bisa merusak amalan tersebut. Sehingga dengan ia bermujahadah akan baiklah amalan dia. Dan umur yang panjang kata beliau apabila disertai dengan amalan yang baik itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kebaikan kepada dia. Adapun sebaliknya, apabila seorang hamba panjang umurnya tapi sayang amalannya banyak yang rusak, dia banyak melakukan kerusakan, ini jelas keburukan, naudzubillah. Tentunya kata beliau, orang yang seperti ini semakin bertambah umur, semakin bertambah keburukannya, semakin bertambah dosanya, akhirnya semakin berat siksa yang akan ia terima kelak pada hari kiamat. Sementara yang pertama tadi, orang yang panjang umurnya, yang baik amalannya, setiap kali bertambah umurnya, bertambah kebaikannya. Sehingga bertambah pula amalan ganjaran dia dan pahala-pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekh. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس بن النضر رضي الله عنه، حيث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر. قال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. يقول النووي رحمه الله: لا يرين، روي بضم الياء وكسر الراء، أي لا يظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحهما ومعناه ظاهر، لا يرين الله، أي لا سوف يراني الله ماذا أصنع، لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد:
فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 89 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل، ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها، متفق عليه. وأيضا هذا الحديث هو كذلك في باب المجاهدة، مجاهدة النفس على القيام بطاعة الله وعبادة الله. وهذا كالصحابي الجليل سعد بن معاذ، كيف أبلى هذا البلاء العظيم في قتال المشركين في ذلك اليوم العظيم يوم أحد، وثبت رضي الله عنه وقابل المشركين حتى إنه كان فيه كما جاء في هذا الحديث 89 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجد قتيلا. وكان الصحابة يظنون أنه من أهل هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ونكتفي في حلقتنا هذه في هذا القدر من باب المجاهدة، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما بقي من أحاديث في هذا الباب في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikut ini, yaitu hadis Anas bin Malik, bahwa ia menceritakan tentang yaitu Anas bin Nadhr, di mana ia kebetulan pada waktu itu tidak mengikuti sebuah peperangan. Lalu kemudian Anas bin Nadhr berkata, kalau aku masih sempat untuk mengikuti sebuah peperangan, maka suatu ketika kalau ternyata aku ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dengan kaum musyrikin, maka la'urayanna, aku akan perlihatkan apa yang aku lakukan nanti. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan terhadap kata-kata ini dengan beberapa lafaz, di antara yang pertama tadi, atau la yuriyannallahu ma asna, atau Allah akan perlihatkan kepadaku, Allah akan perlihatkan apa yang aku lakukan nanti. Maka ketika pada perang Uhud, ketika perang Uhud, di mana para sahabat pada waktu itu terjadilah yang terjadi, di mana kemudian pasukan yang ada di gunung rumah itu, mereka tidak taat kepada Nabi SAW, melakukan penyimpangan, akhirnya dibokong dari belakang. Terjadi akhirnya sekitar 70 kaum muslimin terbunuh. Maka Nabi SAW bersabda, ya Allah, aku memohonkan uzur terhadap apa yang mereka perbuatan, dan aku berlepas diri daripada perbuatan-perbuatan mereka itu. Artinya Rasulullah berlepas diri dari mereka, dari pasukan yang ada di gunung rumah itu, karena mereka tidak mengikuti apa yang dibimbing oleh Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW bertemulah dengan Sa'ad bin Mu'ad. Maka Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad bin Mu'ad, Al-Jannah wa Rabbil Ka'bah, surga demi Rabb Ka'bah min duni Uhud, berada di belakang gunung Uhud ini. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'ad pun berperang dengan begitu gagah beraninya. Ternyata kata Anas, kami temukan ia telah terbunuh. Sementara di dalam tubuhnya tersebut, sekitar 80 lebih dari tusukan pedang, ataupun juga demikian pula tusukan tombak. Sampai-sampai karena mayatnya itu sudah tercecer-cecer, tidak ada yang mengenalnya kecuali saudari wanitanya. Dan kami waktu itu memandang bahwasanya turunnya ayat ini adalah untuk dia. Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih,
Ya, di antara kaum mukminin itu ada orang-orang yang telah jujur terhadap apa yang mereka ambil perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, kata beliau, ini terdapat ya seperti apa yang sedang kita bahas, yaitu bermujahadah melawan jiwa kita ya di dalam beramal saleh. Sahabat ini, Sa'ad bin Mu'ad, bagaimana ia begitu gagah beraninya dalam peperangan. Ia begitu sangat kuatnya ya untuk mendapatkan ya kemuliaan di hari yang begitu agung, itu di perang Uhud. Ya, beliau tetap tegar sehingga akhirnya beliau pun terus berperang. Akhirnya beliau pun ya meninggal dunia, terbunuh, sementara di tubuhnya 80 lebih ya antara pukulan pedang, demikian pula tikaman ya daripada tombak itu. Ia ditemukan telah terbunuh dan tidak ada yang mengenalnya kecuali saudarinya. Dan dahulu para sahabat menganggap bahwasanya ayat ini turun ya untuk beliau. Minal mu'minina rijalun ahadu sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara kaum mukminin itu ada orang-orang yang telah jujur terhadap apa yang mereka ambil perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qadha nahbah. Di antara mereka ada yang telah menyelesaikan tugasnya, wa minhum man yantazir, dan di antara mereka ada yang masih menunggu. Barangkali, kata beliau, pertemuan kali ini kita cukupkan ya dengan pelajaran ini, dan insyaallah akan disempurnakan hadis-hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang, ya Allahu a'lam. Dan beliau kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai penutup daripada ceramah atau pelajaran beliau pada pelajaran kali ini. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Naftah majalil mustami'in ya Syekh. Nah, jazakallahu khairan. Dan saudaraku seiman dimanapun Anda, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Sebagaimana biasa kami berikan kesempatan untuk Anda di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Satu penanya di kesempatan pertama dari telepon, kita sapa saja. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, dikecilkan volume radio monitornya Bu, ada feedback ya. Silakan, dari mana? Dari Sumarni di Bekasi. Silakan Ibu. Iya, ya saya bagaimana menyikapi setan membisikkan hati saya tentang Allah yang enggak. Apakah itu termasuk dosa? Tapi saya tidak menginginkan pemikiran itu terjadi. Apakah ini benar-benar pemikiran iblis? Dalam hal memikirkan apa Bu maksudnya? Yang tentang Allah gitu loh. Yang enggak. Iya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. السائلة تقول يا شيخ يقال إن الشيطان تأتيني كثيرا ويوسوس في صدري يعني عن الله ويشكك في صدري عن الله فما هو الموقف الجيد تجاه هذا الشيطان؟ هذا الذي تذكره السائلة هو أن الشيطان يأتي إلى صدرها ويوسوس لها، وأيضا في أمور تتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، تتعلق بالعقيدة الصحيحة. هذا يعرض بكثير من القلوب، حتى أيضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك، وذكروا أن الواحد منهم قد يجد في صدره شيئا من ذلك. فهذا كله لا يضر الإنسان بشيء ما دام مقاوما وليس مستسلما لذلك، مثل ما جاء في صحيح مسلم أن الصحابة قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني كراهية الإنسان لذلك ونفرة قلبه منه فهو صريح الإيمان. إذن مجيء هذه الأشياء إلى الصدر وهجومها على صدر الإنسان لا يضره ما دام كارها
لذلك، مبغضا لذلك، غير محب لذلك، فهذا يدل على إيمان الشخص. وعلى الإنسان أن يشغل نفسه بأعمال نافعة دينية ودنيوية وقراءة نافعة أيضا ومفيدة، ويتعوذ بالله سبحانه وتعالى، ولن تضره هذه الأشياء بإذن الله سبحانه وتعالى. Kata beliau yang disebutkan oleh penanya tadi, ya berupa was-was syaitan yang senantiasa datang, yang kemudian bahkan ya memberikan gangguan, ya, dan memberikan keraguan terhadap keimanan kita dan akidah kita yang benar. Dan ini kata beliau, ya bukan hanya di zaman ini, bahkan di zaman Nabi SAW seringkali itu ya kerap dirasakan oleh sebagian para sahabat. Sebagian disebutkan dalam hadis bahwa para sahabat dahulu ya datang dan kepada Nabi SAW dan menyebutkan tentang hal ini. Bahwasanya di antara mereka ada yang merasakan was-was ya yang di dalam hati dan dada-dada mereka. Akan tetapi kata Rasulullah, semua itu kata beliau ya, bahwa semua itu tidak akan memberikan mudarat kepada dia, tidak akan membahayakan dia selama, ya ingat kata beliau, selama ia melawannya dan ia tidak ya mengikutinya. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa ya para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ya inna najidu fi anfusina, kami menemukan dalam diri kami ma yata'azzam, sesuatu yang bagi kami terasa besar sekali untuk mengucapkannya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya kalian menemukan hal itu di dalam hati-hati kalian? Kata para sahabat, betul. Kata Rasulullah, dzaka sarihul iman, itu adalah menunjukkan ya kelantangan iman. Ya, artinya bahwasanya iman masih ada di hati kita. Ini menunjukkan kata beliau bahwa perkara-perkara ini ya sesuatu yang pasti akan dirasakan oleh manusia. Namun kata beliau, ya selama ia tidak suka kepadanya, selama ia benci kepadanya, selama ia melawannya dan tidak tunduk patuh kepadanya, maka itu tidak akan memberikan mudarat dan bahaya apa-apa kepada dia. Bahkan itu menunjukkan akan keimanan dia. Ya, maka kewajiban dia hendaknya, kata beliau, ya, lebih mensibukkan diri dengan amalan-amalan ketaatan, memperbanyak, ya, membaca buku-buku yang baik, ya, memperbanyak amalan-amalan saleh, karena itu semua tidak akan memberikan mudarat kepada dia. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian di kesempatan yang kedua kami angkat pertanyaan dari saudara Abdul Hadi di Batu Raja, Sumatera Selatan. Silakan Pak. Halo, assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, alhamdulillah berkat hidayah Allah, saya mau belajar dengan Islam yang sesungguhnya. Saya mau minta masukan aja nih, gimana kita menyikapi bid'ah-bid'ah yang ada di Indonesia ini Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Hadi. Silakan Ustaz. As-sa'il yaqul ya Syekh, ana ahmadullah ala hidayati الله إلى الإيمان وأنا الآن الحمد لله في سبيل التعلم عن هذا الدين ولكن يسأل يعني ما هو الموقف الصحيح تجاه البدع الموجودة في هذا البلد يا شيخ؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس كل جمعة يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على المسلم تجنب البدع وتتبع السنن الماثورة، وخير الأمور ما كان سنة وهديا ومأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور المحدثات البدائع. فالواجب على الإنسان أن يروض نفسه على تتبع السنة والاستمساك بها. وإذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في وصفه لحال الصحابة رضي الله عنهم، يقول إنا نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي ولن نضل ما تمسكنا بالأثر.
فمن كان متمسكا بالأثر والهدي القويم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يضل عن الصراط المستقيم. أما من يعمل البدع أو يشتغل بالبدع، البدع أخبر النبي عليه الصلاة والسلام خبرا جامعا كرره مرارا على مسامع الصحابة، ألا وهو أن كل بدعة ضلالة. Kata beliau, ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berkhutbah kepada manusia, seringkali beliau berkata, "Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis." Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah Kitabullah, dan petunjuk yang paling tertunjuk adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan semua yang diadakan itu bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat, kata beliau. Kewajiban seorang muslim adalah menjauhi bid'ah dan senantiasa untuk mencari dan mengikuti sunnah. Karena sebaik-baiknya perkara adalah apabila itu sesuai dengan sunnah. Sebaliknya, seburuk-buruk perkara adalah apabila itu adalah ternyata bid'ah. Maka kewajiban seseorang, kata beliau, untuk senantiasa terus menelusuri jalannya sunnah dan berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini dia Ibnu Mas'ud yang berkata, ya, sesungguhnya kami nattabi'. Ya, kewajiban kita adalah mengikuti, ya, bukan malah membuat-buat sesuatu yang baru. Kewajiban kita adalah naqtadi, ya, yaitu menapaki jejak kaki Rasulullah SAW. Bukan kalau malah kemudian kita menyimpang. Dan kita tidak akan pernah sesat, kata beliau, selama kita berpegang kepada athar, yaitu sunnah. Ya. Adapun orang yang berbuat bid'ah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berulang-ulang kali menyampaikan kepada para sahabat Rasulullah. Beliau bersabda, kullu bid'atin dhalalah, bahwasanya setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, jazakallah khairan ya Syekh atas jawabannya. Di kesempatan selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Bapak Nana di Pondok Gede yang bertanya, ya Syekh, dalam surat Al-Fatihah disebutkan ihdinas siratal mustaqim, namun di dalam surat Al-Ankabut ada ayat 69 yang memiliki makna orang yang bermujahadah akan ditunjuki subulana. Apa beda antara siratal mustaqim dengan subulana yang dalam hal ini seperti berbeda? Yang satu adalah mufrad atau tunggal, sementara subulan adalah banyak jalan, yang artinya begitu banyak jalan. Mohon penjelasan dari hal ini, jazakallahu khairan ya Syekh. As-sa'il yaqul ya Syekh, wajadna fi kitabillah في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ووجدنا في سورة أخرى أن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فما الفرق بين الصراط المستقيم وسبلنا هذا؟ لأن السبل جمع من سبيل والصراط مفرد وهذه جمع، فما يعني العلاقة يعني الجمع بينهما؟ نعم شيخ. صراط الله سبحانه وتعالى واحد، هو الصراط المستقيم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وهذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فصراط الله المستقيم واحد، وهذا الصراط وصف بالاستقامة، وأيضا واسع، لو دخلوا جميع الناس يسعهم، ليس محصورا على فئة، من أراد أن يدخل فهو يسعه هذا الصراط. فصراط الله المستقيم صراط واحد، وهذا هو المراد باهدنا الصراط المستقيم التي تأتي في سورة الفاتحة، وهي دعاء يدعو به المسلم متكررا في كل ركعة من كل صلاة. أما قول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة العنكبوت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فالمراد بالسبل هنا أنواع
العبادات التي يشملها الصراط المستقيم كالصلاة والزكاة وأبواب البر الأخرى وهي كثيرة، فهذه كلها من سبل الخير وأبواب الخير، وكلها داخلة في الصراط المستقيم وليست خارجة منه. الصلاة من صراط الله المستقيم، والصيام من صراط الله المستقيم، بر الوالدين من صراط الله المستقيم، صلة الأرحام كذلك من صراط الله المستقيم. فهذه كلها سبل من سبل الخيرات وهي داخلة في الصراط المستقيم. إذن ليس هناك تعارض بين هذه الآية وبين الآيات التي فيها توحيد الصراط. مثل هذه الآية أيضا قوله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. قد هدانا يقول ذلك الأنبياء، والأنبياء سبيلهم واحد وهو صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. إذن ليس هناك تعارض بين هذا وذاك. Kata beliau bahwa jalan Allah hanyalah satu, yaitu as-siratul mustaqim. Sebagaimana ditunjukkan dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya, niscaya jalan-jalan tersebut itu akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus itu. Dan disebutkan dalam hadis, kata beliau, yaitu hadis Ibnu Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membuat sebuah garis yang lurus. Lalu kemudian beliau membuat garis di kanan dan kirinya, ya garis-garis lain. Lalu kemudian beliau berkata, ya menyebutkan tentang garis yang lurus itu, hadza siratullahil mustaqim. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau berkata kepada garis-garis yang ada di kanan dan kirinya itu, dan ini adalah jalan-jalan yang lainnya. Jalan yang lurus ini ya disifati juga dengan istiqamah. Dan jalan yang lurus ini adalah luas sekali, mencakup seluruh manusia, mencukupi untuk seluruh manusia. Kalaulah semua manusia masuk ke dalam jalan yang lurus ini, itu tentunya mencukupi mereka. Jadi kata beliau, jalan Allah itu lurus, jalan Allah yang lurus itu hanya satu. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Adapun firman Allah, ya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang dimaksud dengan yakni subul, walaupun itu berbentuk jamak, artinya adalah macam-macam ibadah yang ya terkandung padanya jalan yang lurus yang satu tadi. Seperti sholat, zakat, ya demikian pula pintu-pintu kebaikan yang banyak. Ya, semua ini adalah jalan-jalan yang masuk di dalam as-siratul mustaqim. Salat, ya termasuk siratul mustaqim. Zakat, ya termasuk siratul mustaqim. Silaturrahim, itu juga termasuk siratul mustaqim. Jadi semua jalan-jalan ini kata beliau ya masuk di dalam satu jalan tadi yang disebut dengan as-siratul mustaqim. Jadi tidak ada ya pertentangan ya antara kedua ayat tadi. Ya. Contoh lainnya misalnya ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan seorang nabi, waqad hadana subulana, sungguh ya Allah telah memberikan hidayah kepada kami, jalan-jalan kami, padahal para nabi jalannya semua satu. Itu menunjukkan kata beliau bahwa jalan-jalan ini adalah merupakan masuk di dalam siratul mustaqim tadi. Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya. Jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat pertanyaan yang terakhir di kesempatan siang ini saja. Dari beberapa penanya, ada Umu Fajar di Jakarta, ada Ibu Sela di Bekasi, dan beberapa penanya yang lain dari kaum ummahat yang bertanya, ya Syekh, saya mencintai suami karena Allah Subhanahu wa taala, namun apabila suami dalam kondisi kurang ibadahnya, bahkan di malam-malamnya tidak pernah mau untuk bermujahadah dalam ibadah, tidak pernah untuk salat malam, maka saya menjadi cuek dan malas melayani suami karena dia malas beribadah. Mohon nasihatnya, apakah kami salah dalam hal ini dan bagaimana upaya memberikan nasihat kepada suami? Terima kasih, jazakallahu khairan ya Syekh. As-saila taqul ya Syekh, wa hadha su'al al-akhir, ana uhibbu zawji fillah, walakinna zawji muqassirun fi huquqillah. Kana la yatahajjad wa la yusalli fil layl
وهذا يعني مما يجعلني يعني لا أريد أن أعاشره بالمعروف. فما هو النصيحة الطيبة تجاه هذا الزوج وهذه الزوجة؟ نعم. أولا تشكر السائلة على حرصها على زوجها وحرصها على أن يكون من أهل النوافل والرغائب. وقيام الليل مع فضله العظيم ليس واجبا من واجبات وليس فريضة من فرائض الإسلام، ولكنه من الرغائب العظيمة التي يترتب عليها الأجور الكبيرة. وإذا كان الإنسان لا يقوم الليل ليس عدم قيامه الليل من موجبات بغضة الله، لأنه لم يعص الله سبحانه وتعالى ولم يقع في معصية لله سبحانه وتعالى، لكنه فوت على نفسه أجرا عظيما. ومثل هذا لا يصلح أن يبغض أو يكره، بل ما دام أنه محافظ على الفرائض ومحافظ على الواجبات ومتجنب للمحرمات والكبائر، هذا خير عظيم ويحب في الله لأجل ذلك. وإذا زاد في المستحبات والنوافل يزيد أيضا قدر الحب ومكانته ومنزلته في القلب. والذي أوصي هذه السائلة أن يكون أسلوبها مع زوجها أفضل من حيث المعاشرة، تزيد في معاشرة المعروف. وعليها أن تتذكر أن كثير من النساء مبتليات بأزواج لا يصلون ويتعاطون أمور محرمة، فلتحمد الله على هذا الزوج وتكثر من القرب منه والإحسان إليه ومعاملته بالمعروف، وتتعاون معه على البر والتقوى. إذا لم يصلي الآن قيام الليل بالتشجيع والتعاون بعد شهر أو شهرين أو مدة أطول أو أقصر ربما يكون أحسن منها في قيام الليل وفي الأعمال الصالحة. جمع الله بينها وبينه على الخير، وأصلح الله أحوالنا أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم وأحسن إليكم وأثابكم عظيم الثواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kata beliau, memang patut disyukuri untuk istri yang seperti ini, yang begitu sangat sungguh-sungguh sekali agar suaminya menjadi orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa menjaga amalan-amalan yang sunnah. Namun kata beliau, yang harus diingat bahwa sholat malam itu bukanlah sebuah kewajiban. Ya, hanyalah amalan-amalan sunnah yang akan membawa kepada pahala yang besar. Ya, tentunya seorang suami yang tidak sholat malam, tidak boleh menyebabkan seorang istri benci kepadanya. Karena orang yang meninggalkan sesuatu yang sunnah, itu tidak berbuat maksiat dia. Dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama suami itu menjaga sholat 5 waktu, selama suami itu meninggalkan yang haram-haram, maka ini sebuah kebaikan yang banyak, kata beliau. Kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada wanita ini. Kemudian beliau berwasiat kepada penyanyi tadi, kepada wanita tadi, agar tata cara dia dalam menasihati suami hendaklah memilih tata cara yang paling utama. Kemudian pergaulilah suamimu dengan pergaulan yang baik, bahkan tambah lagi pelayanan yang super baik, agar suami semakin mencintai engkau dan engkau pun semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak, kata beliau, suami-suami yang mereka sangat berani untuk berbuat kemaksiatan. Ternyata suamimu masih diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan untuk melaksanakan ketaatan berupa yang wajib-wajib, walaupun dia misalnya kurang dalam perkara yang sunnah. Maka kewajiban kamu, kata beliau, hendaklah saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan bersama suamimu. Upayakan semampu kamu untuk bagaimana membantu suamimu untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali hari ini dia tidak sholat tahajud, mungkin bulan-bulan yang akan datang ia sholat tahajud.
Bahkan mungkin suatu ketika suamimu lebih baik dari kamu. Ya, lalu Rasulullah mendoakan semoga ya istri yang tadi dikumpulkan dengan suaminya di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan agar dijadikan mereka itu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebaikan. Maka kemudian di sini beliau menutup pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kata beliau ini menjadi sebuah manfaat-manfaat yang bisa kita petik dari pelajaran ini. Nah.